So guys, magandang hapon guys. Dito tayo ngayon guys, magkuha tayo ng suso. Yan yung tirador ng suso guys, so. Si Master Baryon. Tapos sa pao, boy. Uy. Oh. Pasalubong mo na sa paano? Pasulubong ka dito. Wala kita makuha ini. Dito pagsaka dito sa akin. Oh. Dito, ano yung combat, limpyo. Kuha tayo ng suso guys. Ito na guys, oh. Oh. Guys. Suso. Dito lang guys pala. Oh. Dito lang guys yung mga shield. Lubog man din, hindi nakita. Yan oh, guys. Oh. Ano bats? Oh. Yan, lubog man. Wala lubog-lubog. Kita man. Guys, oh, simula dun guys. Yan guys, oh. Yan, suso. Oh, malaki guys. Sapa pala dito guys. May sapa guys. Oh. Pag makita mo pala itim guys, yun na yun guys. Suso na. Kapkapin mo lang guys, oh. Limpyo talaga yung dito. Sir? Marami sir? Sir, may sapa pala dito. Sapa. Sapa? Oh, sapa oh. Oh, maraming sapa. Marami? Maraming suso zero? Kuha namin. Pangulam ba? Magkuha kami ng pangulam. Oh? Uy. Oh? May coal pa sir. Coal. Maraming coal. Oh? Oh? May sapa pala dito. Kasi may sapa pala dito. Walang problema pala sa ulam dito. Nagkudag ko lang, piliw ko lang. Oh? Pwede pala maglaba dito. Sir? Pwede maglaba. Pwede. Makain to guys. Guys. Yan. Masarap yan guys. Kuhol guys, kuhol. Sigurado malinis ito kasi wala na ng baboy. Oo sir. Oh, doon galing sa kabila sir. Ha? Sa kabila galing. Oh? Malaki. Dili gwapo mo no. Guys, kani. Guys, ito na. Maraming kwan guys. Tabi. Ito guys, marami dito guys, oh. Suso. Dili gwapo mo no. Buwan baki. Oo, dili. Oh, manuno. Oh. Kap-kap ka lang dito pala. Guys, marami dito guys. Maraming mga ulam. Hari pa gang. Monta. Ha? Wah. Kagang guys. Yan oh. Guys. Yung butas. Ito pagkuha ng kagang guys. Yan oh. Hida. Ada sila larom. Ito guys, meron. May butas sa ilalim guys. Tingnan natin guys, pagkagatin yung kamay ko guys, meron yan.